ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଏକ ଜନଗଣନା ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ମାନେ ପାଖାପାଖି 4 ରୁ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ 10 କିମ୍ବା +2 ପାସ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ ঊର୍ଧ୍ୱ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ ରହିଛି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଏହି ଜବ୍ ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ आवेदन केवल नुहे आपण माने चाकरी मध्य पाई परिबे। एहा उपरे गोटे डिटेल्स वीडियो पिला माने मो चैनल A to Z जॉस इन्फॉर्मेशन आपण माने देखि पारुतबे सेठी मु देई देइची जो पिला माने केमिति स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करंती जानिया पई चाहुचंती तो आपण माने से वीडियो को देखंतु एवं जेमिति मु कहिची आपण माने सेमिति स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करंतु। पिला माने एइटा आपनको पय एक भलो सुजोग कोन पइना एठी आपनकर जो सैलरी रहिची ताहा 22 रु 25 हजार पर्यंत आपनकर सैलरी रहिची। फिक्स सैलरी नाही जेमिति आपण माने काम करिवे सेमिति सैलरी पाइबे। तो आपनको जिल्ला रे एई वैकेंसी टी एते पर्यंत आसीनी एवं आपण जानिया पई चाहुचंती केबे आसीबो तेबे कमेंट सेक्शन ले निज डिस्ट्रिक्ट रो नाम को मेंशन कर दियंतु। ता छडा आपण माने हम ऑफिशियल वेबसाइट odishanewgovernmentjob.com स्क्रीन ले लिखि देइची आको सर्च करिकि मध्य आपण माने निज निज डिस्ट्रिक्ट रे वैकेंसी आसीची कि नाही जानि परिबे। जय जगन्नाथ।